जय जगन्नाथ समस्त को हाय समस्त केमिति अछंती। आज हूँ आम लिटिंगर बाहाघर तो ये पानी तोलिया जीवा आम माँ को पाखक ग्राम देवती पाखक चलतु जीवा। आपण मैंने भावुथिबे कौन ये वीडियो सब पकाऊ जमती अधा अधा कहीं लॉन्ग हो जाऊँगी वीडियो तो से पार्ट पार्ट करी पकाऊँगी। तो आपण मैंने तो बाहाघर विधि विषय जानी थे कहीं आम ओडिया मैंने बहुत भल भाव जानी थे तथापि मो वीडियो टिके टिके करी देइजी लुचि छवि कर वीडियो। एबे समस्ते बाहरिलु पानी तोलिया को ठाकुराणी गाँ ठाकुराणी को गाधे देवाई ता भर मुझे लिटिंगर फोटो नहीं गली। खाइबा पीवा पूरा स्टार्ट हो जाइथिला। छोट छोट पिला प्रथमे खाऊले मुझे वीडियो करदेली। तापरे आमे बाहरिलु मंदिर मु भी टिके मो वीडियो भी करदेली। जल्दी जल्दी चलतु बहुत राति है पानी तोलिकी आसिले पुणी केते काम अच्छी ना देखुना पूरा किटकिट अंधार। प्राय राति हो गलानी 11-12टा हो गलानी एपर्यंत आम बर आसी ना पानी तोला सरला परे बोधे आम बर आसबे कौन कर ये तो सब एमती राति रे ही काम हुए। मोर तो लाइट भल ना किंतु मु कैमरा रे जो लाइट थिला मु तांको लाइट रे मो फोटो गुरा को कर दो थाए चोरी करके टिके कर देली आउ। जय बजरंगबाली। गाँ मझे बसिकी समस्त को देखुंट किए कौन कर कौन न कर आम आसी पहुँची गलु मंदिर रे माँ को पाखरे। तो मु वीडियो करी तो मु वीडियो रे एते आसी नहीं। माँ को पाखक एबे गले पूजा करेंगे माँ को शाढ़ी पिंधे देवे गाधे देवे हलदी लगे देवे जा जेमिति विधि अच्छी से अनुसार पूजा हब। माँ को मंदिर माँ ग्राम देवती माँ बुढ़ी चागुलाई पूजा चली भितर। माँ को पाखरे बोधे चिता लगी होउजी। मामा चिता लगाउछंती। मु तो केबे देखी नथिली एमती ठाकुराणी गाधुआ हुए बोली फास्ट टाइम पाई देखुजी। मते बहुत भल भी लगुच आ बहुत खुशी भी लगुच। आज माँ को दर्शन मिलला मु केबे भी माने ए गाँ मंदिर को आसी नथिली। तमरे मुझे समस्त को डाकिकी कहूए टिके हुड़ी पका मो सहित कई फोटो उठु न तो मुझे समस्त ऊपर चिड़ी जाऊली टिके रागी जाऊली। आम दे देखुना कि स्टाइल आम देर मुझे वीडियो बनईदेली कहीं मोर जमा नाई ना से मुझे समस्त वीडियो बनईदेली। वीडियो बनैला बेलू तो बहुत टाइम हो जाता ता भीतर देखला बेलू माँ को पूजा भी आमर सरीगला। माँ को पाखे धूप दीप लगुच माँ शाढ़ी पिंधि सारे। देई नमस्कार करुछंती माँ को समस्ते ठिया होती मौसी देई झियो मामा समस्ते ठिया होती कहीं पूजा सर नाला
बहुत समय भिडियो होउथला सेथिलागि टिके डेरी होउथला ता भितर मु कहली चल चल आमे भी भिडियो करदबा टिके कहिना काली आउ एते एई समय आसीबने ना एई बेଳ भी नथिबो आमे फोटो उठाउथबा भिडियो करथुबा सेति समस्तଙ୍କ सहित मु टिके फोटो नहीं गली टिके भिडियो बनै देली समस्तଙ୍କ सहित मजा मस्ती करी जा हो भल लागिला। एबे पूजा हमर सरी गला एबे आमे जीवा किछि प्रथा अछि जे का घर जाई पानी आनंती ता भितरे जल्दी जल्दी जाई पानी नहीं पळी आसले मु से भिडियोटा करि पारिनी तो समस्त आमे एठी मिसिकरी फोटो उठे दिलु भिडियो टिके कर देलु तबे जल्दी जल्दी आमे बाहर जीवा आ जहाँ भी घरे विधि अछि करिबा कहीं ना बरजात्री आसबे आ परे परे बर आसबे तो तांकु हमकु ये करबा को पड़िबो शेषरे मु टिके मां को देखै देली जे पूजा पूरा कंप्लीट बर आसबा बेल हे गला धीरे धीरे तो जल्दी जल्दी कैमरा भाई पळै गले दौड़ी गिरी जे लिटिंग पाखु फोटो उठेबा पई वाह गेटटा बहुत सुंदर है भाउज आनुथिले कलश तो तांको टे कष्ट होउथला गोड़ टिके पेन होउथला तो से धीरे धीरे आसुथिले मु आगुआ पळै आसथिली तांको सहित टिके वीडियो बनै देली जल्दी जल्दी जाई पहुंची गले भाउज आपण मानक केमिति लागुची वीडियो मते कहिबे कमेंट रे कहीं मु टिके लॉन्ग लॉन्ग वीडियो कर देइची कना ए दिन ए समय आसीबनी तो सेति लागि कर देइची जाओ फाइनली भाउज आनिकी कलश जो जगार रहिबा कथा रखिले केते सारा विधि अच्छी केते सारा नीति नियम अच्छी आमको तो जना ना मु आज देखिली प्रथम थर ए सब नियम माँ ठाकुराणी आमर बसिले गाँ ठाकुराणी कलश सीट रखागला तापर ननदांकर पूजा आरंभ करेंगे ता भीतर चलते आम कि फोटो उठे दबा ये होउचंती मो झियो आउ पूजा पूरा साइज रे फोटो उठाउचंती एपटे आम सिली माठी एपटे सिली ठिया होइचंती मो झियो कौन दुष्टाइम करुच्ची देखुचंती आभा माँ आसी बाबा को कहउचंती मते जोरे शोष लागिला बाबा मते टिके पानी दियो टिके काखे दियो मु कहले आमर तो वीडियो नहीं आसले टिके आम टिके वीडियो बनै दबा मु चलिली को माने समस्ते फोटो उठाउचंती मु टिके टिके लुचिकी फोटो उठे देबी बाबू हमर चलले तांको भौणी को सहित फोटो उठेबा पई देई डाकुचंती एडी बाबा को पाखरे आसी ठिया हो फोटो उठा यही ना के पड़ी जाई थांतु बाबा पाखरे ठिया है फोटो उठा देई ठिया है बाबू ठिया है लिखी ठिया है फोटो उठाउचंती दुखर कथा जे मु रही पारुनी कोठी कहीं मु ही वीडियो करुची तो मो फोटो केमती आसीबो मु जते बेले समय पाउजी टिके फोटो उठे दउजी कौन करिबा समस्ते चलिले फोटो उठेया पाई मु के समस्त वीडियो करू थाए ये मो डिपार्टमेंट एबे मु टिके आसिली अच्छा लिटिंग भाई सी एत बेले आसिले फोटो उठेबाई कहीं कामिका लोक सी तांकर काम आग दरकार जहाँ फाइनाल काम सब सारिकी आसिले बाबू फोटो उठेबाई टे जहाँ समय बाहर कर अच्छा
ଲିଟି ଡାକୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇ ଆସ ଉପରକୁ। ଦି ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ। ଏପଟେ ଦେଇ, ଏପଟେ ବି ଦେଇ, ଏପଟେ ଝିଅ। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଲିଟି ଡାକୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆସ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୋର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆଉ, ମୁଁ ତ କାଳି ବିଲେଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ଆଉ ବାବୁ ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ତ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯାଅ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ତମେ ଏତେ ସମୟ ଫଟୋ ଉଠାଇଲଣି। ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, କାହାକୁ ଜାଣିଛି, କାହାକୁ ଜାଣିନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଉସା ମାଉସୀ, ଲିଟିଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମାମା। ମୁଁ ଲିଟି ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ଠିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ମାମାଙ୍କୁ, ତମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଅ, ମୋ ସହିତ ତ ଉଠେଇଲ, ଏବେ ଟିକେ ଏକା ଉଠା। ସେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲିଟି ଯିବେ ଏବେ ମଝିକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏ ସମୟ। ଫଟୋ ମୁଁ କହୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପରା ଘରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ କରି କରୁଛି। ଦେଇ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପଟେ ବସ, ଏପଟକୁ ଅନାଅ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅକୁ ଅନାଅ, ମାଉସୀ ଅନେଇବେ ଝିଅକୁ, ମଉସା ବି ଅନେଇବେ ଝିଅକୁ, ଏମିତି ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଥାଉ ଥାଉ, ମୋ ଫଟୋ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ଉଠେଇ ଦିଅ ଯିବ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି ଟିକେ। ନା ଲିଟିଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଆଖି ହିଁ ହଟୁନଥାଏ, ତ ଆଉ କାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଝିଅ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ହାଏ ବାବାରେ, ଆମ ଝିଅ ପୁରା ହାଏ କହିଦେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ ତ ଆମ ଝିଅ ନା। ଏବେ ହେଇଛି। ଦେଇ ଯେମିତି ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ମଉସା ମାଉସୀ ଲିଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ କୁନି ଝିଅ। ମାମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାଉନୁ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ, ତୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥା, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜ ଫଟୋ ଉଠାନା। ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ଉଠେଇବି, ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ଭାଉଜ ଏପଟେ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବଡ଼ ମାଇଁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ବି, ମଝିଆ ଦେଇ। ମୋତେ ତ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ଭଉଣୀ ବା ସାଙ୍ଗ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ ତୁ ଟିକେ ଯା, ମୁଁ ତୋ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଠିକ୍ସେ ସେମିତି କରିପାରିବେ? ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲେ। ଓହୋ, ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେ ଏବେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ ଲିଟିଙ୍କୁ ବି ସେ ଟିକେ ବସିଲେ। ତାପରେ ବି ମୋ ଝିଅ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବି ମୋ ଝିଅକୁ, ସେ ଟିକେ ଏକା ବି ଲିଟିଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଉନି, ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି। ମାମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ
ତୁ ଯାଉନ ସେଠିକି ଟିକେ ଯା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଦେଲି, ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଦେଲି। ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ଏତେବେଳକୁ କିଛି ନଥିବ ଆଉ। ମୋ ଝିଅ ତ ଯାଇକି ଲିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ। ଲିଟି ମୋତେ ମାଇଲା, ଲିଟି ମୋତେ କହିଲା, ଲିଟି ମୋତେ ହଇରାଣ କଲା। ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିବ ସେ ଲିଟିଙ୍କ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଆସିକିରି ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ମାରିବି ଧରିକି ମୋତେ କହୁଛୁ। ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛୁ ମାରିବି ଧରିକି ମୋତେ ତୁ କହୁଛୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେବେ ପଡ଼େ ନା ବେଙ୍ଗରାଶି ଆଉ ଚେଙ୍ଗରାଶି, କେବେ ବି ପଡ଼ୁନି ତାଙ୍କର, ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ଗୋଳ। ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବା କାହିଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଠିଆ ହେଉନ, ତୁମର ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ନାଇଁ 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 କହି ପଳେଇ ଗଲେ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କ'ଣ କରିବା। ଏପଟେ ଆମର ଇଲୁ ବାବୁ ଲୁଚିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ କିଏ ଦେଖିଦେବ। ନାଇଁ 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 ଫାଇନାଲ୍ ବାବୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏତେ ବେଳେ ଗଲେ ଆଉ, ଯାହା ହଉ ଗଲେ ତ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ପିଇସା ଆଉ ପିଇସି। ମା ଆମର ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇସା ଆଉ ପିଇସିଙ୍କୁ। ତମେ ବସ ପିଇସି ମା, ମୁଁ ବସିବି। ପିଇସା ପିଇସି ବସିଲେ, ଲିଟି ମା ଆମର ନେଇ ବସେଇ ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମା। ଫଟୋ ତ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ବର ଆସୁଥିବେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ବାହାଘର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ